पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही पूरे क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके साथ ही कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के कड़े निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के झंडे, बैनर, पोस्टर हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। एमसीसी टीम लगातार विभिन्न इलाकों में दौरा कर अवैध रूप से लगाए गए प्रचार सामग्री को हटाने और जब्त करने में जुटी हुई है। टीम ने कई जगहों पर दीवारों से पोस्टर साफ कराए और सरकारी संपत्तियों को प्रचार सामग्री से मुक्त करवाया। इस दौरान प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एमसीसी टीम के सदस्य कल्याण चौधरी ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दलों को अपनी प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके जहां नियमों का पालन नहीं हुआ, वहां अब प्रशासन खुद कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि आगे भी अगर किसी ने सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुल्टी में जारी इस अभियान से साफ है कि इस बार चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে আমরা এসেছি ইলেকশন কমিশন থেকে। তো এখন জানেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে এবং ইলেকশনের ডেট ঘোষণা হওয়ার পরে এমসিসি জারি হয়। এমসিসির কিছু নিয়মকানুন রয়েছে, যেমন কোনো সরকারি জায়গাতে আপনি যে কোনো পার্টির প্রচার ঘটিত পতাকা বা কোনো ব্যানার এগুলো আপনি কিন্তু টাঙাতে পারেন না, ঠিক আছে। তো যেগুলো সরকারি প্রপার্টি রয়েছে, যেমন ধরুন কোনো পোল বা কোনো সরকারি বিল্ডিং, সেইখানে যদি কোনো প্রচারের কোনো পতাকা বা কোনো ব্যানার কিছু থাকে তাহলে সেইগুলো আমরা প্রথমে পার্টিকে আমরা বলে দিচ্ছি যে আপনারা তুলে নিন। যদি না হয় তখন আমরা আমাদের তরফ থেকে সেটাকে খুলে আমরা জেলা শাসকের অফিসে সেগুলোকে জমা করে দিচ্ছি। এর আগে কি আপনি মানে সর্বদলীয়কে আপনারা নোটিফিকেশন করেছেন? আমরা আজকে রাউন্ডে বেরিয়েছি, আর যেগুলো আমরা দেখছি, যেখানে আমরা দেখছি সেখানে আমরা নোটিফিকেশন করছি। এটা তো অলরেডি ধরুন এমসিসি জারি হওয়ার পরে যে এটা অটোমেটিক্যালি একটা আইন লাগু হয়ে যায়। তো তারপর থেকে আমরা আজকে বেরিয়েছি, এবারে আমরা যেমন দেখতে পাবো সেরকম আমরা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। স্যার আপনার নাম আর পরিচয়? আমার হচ্ছে কল্যাণ চৌধুরী, আমি হচ্ছি এমসিসি টিমের মধ্যে আমি রয়েছি মেম্বার।